ଠକି ଆସୁଥିଲି ଠକୁଅଛି ମୁହିଁ ଠକୁଥିବି ସାରା ଦିନ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିଥିବ ମୋର ଏହି ପ୍ରାଣ। ଠକ 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 ଠକଙ୍କର ମହାନ ରାଜା ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଠକି ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଦିନରୁ ବିଜେପି ଠକି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଠକୁଛି ଏବଂ ହୁଏତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଠକିପାରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ କହିବି କାହିଁକି ବିଜେପି ଠକୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଠକ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଦେଉନାହିଁ, ଖାଲି କେବଳ ରଙ୍ଗମରା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏସବୁ ବିଜେପି ହିଁ କରୁଛି। ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ଯାହାକି ଅଛି ଏବଂ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯାହାକି 2 କୋଟି ଜବ୍ କଳାଧନ ବୋଲିକି ଯାହାକି ସେ ଠକିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଠକୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାହାକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା ବୋଲିକି ଯାହାକି ସେ ବଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେଜଣ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ପଇସା ବଚାଅ, ପଇସା ବଚାଅ, ପଇସା ବଚାଅ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ତାପରେ 80 ଜଣ ଲୋକ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେଜଣ 80%ରୁ ଏଭୋଭ୍ ଯାହାକି 80%ରୁ ଏଭୋଭ୍ ଯାହାକି ଅଧିକ ଥିଲା ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ତ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରାପ୍ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇଲେ। ତ ଯଦି 60 ବର୍ଷରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେଇପାରୁନାହଁ ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଣିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଜଣେ ବିଧବା ଲୋକଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି 3500 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ଏଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତାର କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଏବଂ ଘରର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବୃଦ୍ଧ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଏବଂ ଛୁଆକୁ ସେ ପାଳିବ ପୋଷିବ ଏବଂ ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ତାର ଛୁଆକୁ? କେଉଁଠାରେ ତାର ଛୁଆକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼େଇବ? ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯାହାକି ଚାକିରିଆର ମାଷ୍ଟର ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଣିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼େଇକି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ପିଲା ଛୁଆମାନେ କମ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସେ ପଢ଼ିକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖବରକାଗଜରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଠକ ହେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1। ଠକି ଦେଲେ 60 ବର୍ଷରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଠକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଭାଉଚର ଦିଆଯିବ। ସେହି ଭାଉଚରର ପଇସାକୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏସବୁ ମିଳିବ। ସେମାନେ କାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମହତାରୀ ଯୋଜନା ଏମିତି ମିଳୁଛି ସେମିତି ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଉକିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ହେଲେ କ'ଣ କଲେ? ଠକି ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାହା କେମିତି ମିଳିବ? ତାହା ମଧ୍ୟ 21 ବର୍ଷର ମହିଳାରୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ। ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ନଚେତ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏପିବିଏସ୍ ଯାହାକି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହାକି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମେ କହିଥାଉ, ସେହି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ ଯଦି ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 500 ଟଙ୍କା ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ବହୁତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଥିବ, ଯିଏ ବହୁତ ପଇସା ୟୁଜ୍ କରିଥିବ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା କହିବି। ତ
ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମନମୁଖୀ କହୁନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମନମୁଖୀ କହିଦେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୱିଟରରେ ସବୁଥିରେ ଆସିଯାଇଛି ତାର PDF SOP ସବୁ ଆସିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପକୃତ ହେବେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି 5 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ ଟିକିଏ 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 କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଲତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ସେଥିରେ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଚୁହା ଦୌଡ଼ରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଯିବେ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିକି ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା କଥା କ'ଣ ସେମାନେ କିଣିକି ସବୁ ପଇସା ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରିଦେବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା ଓମେନ୍ସ ଡେରେ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେବ ଯାହାକି 55,825 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ଯାହାକି ସେ ବ୍ୟୟ ହେବ ବା ଏହାରି ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବା ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବେ ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ ଯିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଉ ଯିଏ ଆୟକର GST ତାପରେ ଇନକମ୍ ট্যাক্স এসবু যে দেউ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯିଏ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମାସିକ 1,500 କିମ୍ବା 18,000ରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ମହତାରୀ ଯୋଜନାର ଡାଟା ନିକଲେକି ଇନକମ୍ सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेट ताहा मिलिबो ना लागिबो ना नहीं ताहा कुआ जाय नहीं एवं बहुत लोक पचारती जे एही पैसा फेरेबा को पड़िबो कि तो यह फेरेबा को मध्य पड़िबो नहीं तो देखि पारथिबे बहुत शीघ्र यार एक वेबसाइट मध्य आसीजिबो यार कार्यकारिता एवं तदारक करबा को महिला शिशु विभाग रे सुभद्रा समिति सोसाइटी गठन करा जिवो एवं गोटिए जहा कि कॉल सेंटर मध्य से बना जिवो तो बहुत शीघ्र आपण माने एथिरे लाभ पाई पारिबे सो वर्तमान मु आपण मानकु यार सत्यता जणाउछि तो जो 5,000 टंका मिलिबो काहीकि आपण माने जानिछंती सेही 5,000 टंका आपनको जो मिलिबो ताहाको आपण Amazon Flipkart तापर बहुत सारा एमिति शॉपिंग वेबसाइट गुडी को अछि सेतरे जदी आपण किणुछंती आउ सेतरे बहुत जदी ट्रांजैक्शन करिछंती ताहेले बा किछि किछि किणुछंती बिकिछंती नेइछंती ए सब करिछंती देन आपनको एथिरे प्राइज मिलिबो काहीकि प्राइज मिलिबो मु आपण मानक कहि दउछि चूहा दौड़ थरे आपनको एथिरे लत बा एथिरे अभ्यास करा जिवो चूहा दौड़ आपनको पाखु पैसा आसुथिबो तापर ताहा पुणी थरे चली जाउथिबो जेमिति कि कोन करंती चाकरिया माने कोन करंती कि पैसा आसिला मासरे EMI कार EMI लोन डेबिट कार्ड ए सब फबु कार्ड प्रोडक्ट किणी किणी घरे रखुथिबे जोटा कि नेसेसरी नुहे दरकारी नुहे से सब किणुथिबे एकटा करुथिबे शो अफ करुथिबे किए रील्स बनेबो किए कोन करबो लिपस्टिक किनिबो किए आईब्रो किनिबो किए आईलैश किनिबो किए मेकअप किट किनिबो 5,000 टंकार एवं से Amazon Flipkart रे आउ से माने ट्रांजैक्शन करथिबे जहार पैसा अधिक सरथिबो जहार अधिक ट्रांजैक्शन होथिबो तांको प्राइज दिया जिवो तो ये सब करिवार मुख्य कारण होची जे आपण जेते बेले से डेबिट कार्ड दिया जिवो सुभद्रा योजनार से पैसा सरी गला पर कोन करिवे ना आपण आपणकर स्वामींकर डेबिट कार्ड यूज करबा को लागिवे माने आपणकर स्वामी गुजरात जाई थाउ आपणकर स्वामी तमिलनाडु जाई थाउ आपणकर स्वामी कुआडे दुबई जाई थाउ आंध्रा जाई थाउ बेंगलोर जाई थाउ से कोन करबो तांकर डेबिट कार्ड को आपण यूज करबा को लागिवे एवं तार पैसा उड़ेबा को लागिवे एवं यह क्यों माने करेंगे जो मैंने टिके टिके पाठ पढ़ी थे जो मैंने टोटाली पाठ साठ पढ़ी नथिबे से माने सुरक्षित से फसबे नहीं से माने पैसा आसिला ताकू वन टाइम डन करके सरई देवे बा निजर गोटे ठीक काम समय आणवे हेले जो मैंने अधा अधा पढ़ा लिखा टिके टिके ट्रांजैक्शन मैंने जानी थे किसी शॉपिंग करें से माने ट्राप्रे फसीजे एवं बहुत पढ़ा लिखा फसुंच चाकरिया माने तांकर दरमा होई नथिबो सेते टंका किंतु से माने गोटे कार किनी आनिबे शो अफ करिया पाई से माने गोटे विवाह करिवे बहुत बड़ जहा कि चकमक साजसज्जारे तापरे ए सब कोन करिवे बड़ सोनी ब्राभियार गोटे टीवी धरी आनिबे तापरे के आनिबो कोन किनी आनिबो
तो एमती ईएमआई रे आनी 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 कि कौन करेंगे से पैसा को सरई देवे तो आज अच्छी ये अच्छी से अच्छी तो से पैसा धीरे 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 एमती ईएमआई रे आज तो 5,000 मोर ए अच्छी कौन अच्छी सुभद्रा कार्ड रे 5,000 दे देता आर मासक मोर स्वामी पठेदेले ताहा देदेवी तापर ग्रुप रो एते प्राइवेट ग्रुप रो गोटे लोन आनी ग्रुप रो एते देदेवी सेते देदेवी ए सब गोटे होचे अभ्यास ए सब करिया पई आनी छंती तो आपण को ए सब एथिपाई दिया जाउछि काहेकि ना एका संगे जदि आपण को देबे 50,000 टंका ताहले आपण कोन करिवे जदि आपण को से 50,000 टंका दे दिया जाए आपण गोटे छोटिया बिजनेस करि पारिबे कि पनीपरिया बिक्री करि पारिबो कि गोटे ठेला बिक्री करिकि तार टिफिन सेंटर खोली पारिबो कि टिफिन ए सब बिक्री करि पारिबो ए सब सेति पई दिया जाउ नाही जेमिति कि ए सब आपण को दिया जाउछि खर्च करिया पई खर्च रे आपण माने शामिल हेबे सेति पई आपण को करा जायछि तो एटर मु सरकार को कहि देबा को चाहूछि तमे एते बड़ ठक एमिति गोटे ठक योजना बाहर करिछ लोकन को गोटे अंधार रास्ता को ठेलुछ जेमिति कि बीजेडी सरकार थिला बेले कोन करथिला ना जो मद भाटी बा मद कोठी बहुत मद बिक्री करिवो तांकु पुरस्कार दिया जो बोली कि घोषणा करथिला ताहा देले ना नाही वर्तमान पर्यंत जणा जाय नाही किबा जहा कि से सिक्रेटली देले ताहा मदे वर्तमान जणा जाय नाही ताहा मदे वर्तमान पर्यंत तार विषय किछि रिसर्च बा किछि खोज खबर करि नाही सेमिति एमानकु मध्य खराब कार्य करिया पई लोकन को उत्साहित करूछंती से खराब कार्य रे से माने इन्वॉल्व हेबे एवं लोक माने सेटा करि कि सेदरो पैसा कमेइबे माने खराब करो पैसा कमाओ आउ एन्जॉय करो खराब करो आउ पैसा कमाओ एन्जॉय करो ए ट्रिक को वर्तमान झियो माने मध्य यूज करूछंती खराब काम करो आईफोन आनो एन्जॉय करो खराब काम करो तापरे पैसा आनो एन्जॉय करो तुमर जो सूत्रटा अच्छी से सूत्र लोगों को बहुत भल शिक्षा देउछि भाई बीजेपी शिखौछि सरकार शिखौछि जो सरकार आसिले भी से भली करिवो वर्तमान ए योजना अच्छी किछ दिन गला पर 3-4 वर्ष गला पर कोन करिवो ताको मॉडिफाई कर देबो आउ किछि गोटे योजना आनिवो वोट समय रे पुणी तर लोक माने जो माने कुजी नेता माने थिबे से माने पैसा कमाया पई जय 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 करिवे मस्त तुम गाँव रो रास्ता घाट देखो कुजी नेता माने जो बुलुथिलो एबे खराब अछि जाई कंप्लेन काहे करि पारुनो काहे कि तुम वर्तमान जहा कि ताहार विषय रे तुमरो एमएलए जहा को जितेइछो जहार एमपी अछि ताहा को कहि पारुना हो निर्वाचन समय किछि किछि मिलुथिला बोली केते खुशी होतिलो समर्थक समर्थन फैन फैन पंखा तुमको किए कहबो भाई वर्तमान मध्य समय अछि वर्तमान मध्य सरकार को विरोध करिवा खराब कार्य जो अछि ताहार विषय रे आमे आवाज उठेबा करि पारुना हो काहे कि तुम तांकठर बिक्री हो जाइछ आनीछ हेले तुम वर्तमान जाइकी तांको सीधा सीधा कह तुमको एति पाई भोट देथिलो कि वर्तमान हमको 50,000 देबार अछि दियो नहेले ब्लॉक घेराव करिवु आपनकर एमएलए ऑफिस घेराव करिवु आपनकर एमपी ऑफिस घेराव करिवु रोड रास्ता रोक करिवु ए सब कह नचेत आपनको ए बोली भाबरे भकुआ बनौथिबे आउ वार्धक्य भत्ता पैसा मिली गला बोली से वार्धक्य बुढ़ा बुढ़ी माने जो खुश हो जाउछ 1,000 टंका तमे भी पैसा आनिबा बंद कर दियो गोटे 2 मास समस्त वार्धक्य लोक जाय कि हड़ताल करो काहे कि मिलिबो नाही जो प्रतिश्रुति देइछ से प्रतिश्रुति काहे कि पूर्ण करि पारुना हो बीजेडी स्लोली काम करि आस्तिला कइछ भली पूर्व ओडिसा रे ठीक काम करिछि पश्चिम ओडिसा रे ठीक काम करि नाही स्लोली स्लोली करिला जहा कि ना कि बराबर ना स्कूल यूनिवर्सिटी ना किछि ना एजुकेशन रो भलो अछि सेति पई अंचल रो लोक अशिक्षित शिक्षित होई कि मध्य जहा कि कोन होछि मौसा माउसी कोन हो जाउछि जे सेमिति बोली कि ना कोन होछि सानक मध्य चाकरी मिली पारु नाही एजुकेशन पहुंचिया पई एते एते लेट हो जाउछि पांड्यान आसीतिले किछि किछि ठीक ठाक काम करूथिले 5 वर्ष रे जेते खाइले कोन कले कोन नेले कोन नाही ताहार किछि 5T वेबसाइट रे किछि उल्लेख नाही किंतु अछि ना नाही ताहा मध्य मु देखि नाही 5T वेबसाइट उड़ी जाइथिला किछि दिन तले वर्तमान आसी छिना नाही ताहा मध्य जणा पड़ी नाही हेले पांड्यान जो थिले ठीक ठाक काम करथिले 5 वर्ष रे आउ जेते थिला 20 वर्ष ताहा मध्य बहुत स्लोली थिला पांड्यान ठीक करिसंती पांड्यान को भूल बुझिला वर्तमान पांड्यान गले तमे वर्तमान सानी घाटी हुओ पांड्यान रो आसीतिले पांड्यान जहाँ भी करे थांते कोण करथाते मुझे पांड्यान विषय कहवा के चाहुनी पांड्यान तम पाई भलो ना खराब किंतु तार जो बिजनेस आइडियाटा आईएस माइंडटा थिला
ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ ତାଙ୍କର। ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନର ସମର୍ଥକ ନୁହେଁ। ପାଣ୍ଡିଆନର ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ତା'ର ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଜାଣିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବିଜେପି ତ କରୁଛି ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଠକ ହେଉଛି ମହାନ ଠକକୁ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତ କିଛି ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ଠାକ୍ ବନେଇଥିଲା ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ କେତେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବନିଥିଲା ସେସବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହିଁ ଭାଇ। ତ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥକ ନୁହେଁ। ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଠକୁଛ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କର, ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ତାହାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର କିଛିଟା ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବାରମ୍ବାର। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଏକତରଫା ଯାହାକି ଛାତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିବ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।